Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine, and you? Fine, thank you. Today we shall learn the tricks of translation. First, we will translate from English to Oriya. Then we will learn how to translate Odia into English. So, look at the mobile. Yes, it is like this. I am a boy. In Oriya, ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ। ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ। ଆମର in English there are some helping verbs. Some are primary, some are modal. So let's discuss about the helping verbs. Primary helping verbs. Be. Be has, is, am, are, was, were. Right? Is, am, are present tense, was, were past tense. Is, am singular, are plural. Is, am, are present singular, are present plural. Similarly, in past tense, was is singular, were is plural. Do has, do, does, did, done, doing, to do. Right? So, the present form of do is do, does. Do, plural, does, singular. Did, past tense. Both plural and singular. And the third one is have, has, had, to have. Right? So let's know the present form of have is have and has. Have is plural, has is singular. Right? And had its past form. So here is a verb. Look at the sentence. I am a boy. There is a verb that is am. That is am, the son of B. For example, is, am, are the children of B. For example, it's not true. For our easy understanding, we say like this. Similarly, has children. Who are they? Have, has, had. Similarly, do has children. Who are they? Do, does, did. So, M is the child of B. Right? Now, let's change the. Now, let's change what M. In place of M, I will write what was. Okay? କ'ଣ ହେଇଗଲା କୁହ? ମୁଁ ବାଳକ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ। ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ ଅଟେ। ଏମ୍ ମାନେ ଅଟେ ଆଇଲା, ୱାଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲି କ'ଣ ହେଲା? ଥିଲା। Could you understand? Now let's write what will be. Will, WILL will be. କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଦି? ମୁଁ ଏକ ପୁଅ ହେବି। Could you understand? If you change the helping verbs, the tense will change. Cha will become la will become ba will become la, like this. I have told you.
In Oriya, verbs come at the end of the sentences. And if the verb ends with cho, cha, chi, that is the present tense. If the verb ends with lo, la, li, that is the past tense. If the verb ends with bo, ba, bi, that is future time. Okay. So again, let's remove will be. Okay, I shall remove in place of it. I shall write was. Now, what happened? ମୁଁ ଏକ ବାଳକ ଥିଲି ମୁଁ ଏକ ବାଳକ ଥିଲି or right ଥିଲି. Next, let's see. I shall write will before was. What will happen? No, it will be I will be a boy. Right? कौन ହେଇଗଲା ବିଲି ଲଗେଇଦାରୁ कौन ହେଇଗଲା ବ ହେଇଗଲା ହେବି. Next, I am not a boy. Tell. कौन ହେଲା ମୁଁ ପୁଅ ନୁହେଁ. ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛ ନା ଏମଟା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ନେଇ ରଖିଦେବା. ଠିକ୍ ଅଛି. କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା. କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା. ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ଏମ୍ ଆଇ ଏଇଏ ଏମଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନଟା ପଳେଇ ଆଇଲା ଦେଖରେ ଆଇଲାନି ଥିଲା କି ଆଗରୁ. ତା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା. ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାଟା ଆଗକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ପଳେଇ ଆଉଛି. ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପୁଅ ନୁହେଁ କି. ନଟଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା. କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ କି. ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ସେତେବେଳେ ହଁ ନାଇଁ ବିଲି ନାହିଁ ଏମଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇ ରଖିବା. କ'ଣ ହେଉଛି କଟିଗଲା ରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନଟା ଅଲରେଡ଼ି ରିମୁଭ୍ଡ. ଏମ୍ କ'ଣ ହେଲା ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ. ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ. କ'ଣ ବୁଝିଲ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାଟା ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନଟା ଅଟୋ. ତା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାଟା ହଁ. ତ ଇନ୍ ଟୁ ମେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ମ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ଓକେ. ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଟୁଡେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଲେର୍ଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ and will be. Now let's use is. Right? Yes. He I ପାଖରେ ଏମ ରହିବ. ହି ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ କହୁନ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେଲା ହି ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବା ନଟ୍ ଲଗେଇଦେବା. କ'ଣ ହେଲା କୁହ ସେ ନୁହନ୍ତି. ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଭେର୍ବଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା. କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ ନେଇଯିବା. କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଦେଖିବା ନା. କ'ଣ ହେଲା ଦେଖତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା. ହେଚଟାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ କରିବାନି କରିଦେବା. କ'ଣ ହେଲା ସେ ପୁଅ ନୁହେଁ କି. ନଟଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି. କ'ଣ ହେଲା କୁହତି ସିଏ ଜଣେ ପୁଅ କି.
राइट आउ थे कौन करी मुझे तो उल्टा कही तुमको उल्टा पाठ पढ़ेबी कौन पाठ पढ़े जानचु ना ये काटिदेवी वाज करदेवी देख कौन है देख कौन है से एक बालक थिले कि थिला ल लाली पड़ी आइला आउ थे नट लगेदेवी आका ना देखा तू तते आउची कि नहीं देखी ना बुझीपारछु ने वेट 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 यस टेल कौन है से एक बालक नुहे कि बालक हाँ वाज ही नॉट ए बॉय से पुओ नथिले कि आउ थे मुझा को आणवेरी कोटा को आणवेरी नॉट न लगे वाजटा को नहीं जी ना सेकेंड काटिकी देख तो बलराम कौन है वाज ये कौन है प्रश्नवाचक चिन्हटा गला फुल स्टॉप पड़े आइला कौन है से बालक नथिले आउ हेचटा कैपिटल लेटर करियानी कि वाक्य आरंभ रे कैपिटल लेटर रहिबो यू नो राइट यस यस ऑटोमेटिक हे देख है गला से पिल्ला नथिले से पिला नथिले आमे कौन कौन व्यवहार शिखिले इज शिखिले एम शिखिले वाज शिखिले आर डा शिखिने आर शिखिजे करिने ना करिने एबे आमे कौन करिया आर करिया ही पाखरे आई पाखरे एम रोची ही पाखरे इज रोची नहीं आई पाखरे एम रहियो वाज रहियो ही पाखरे इज रहियो वाज रहियो आमे देखि देले एबे देखिबा यू पाखरे कौन रोची ना यू पाखरे तुम जानिच यू आर रहियो ताके कौन जानिचंदी तमे सिना जान देछ कौन हम रे यू लिखिदेली नाई वाज रहियोनी आक भूल हो ताकू तो आग रिमूव करदेबा वेर व्हाट डिड आई से वेर कौन है यू वेर नट लगी जाइए नट हेल्ले काटिदेबा पछे लगे ना सिंपल आरंभ करदेबा है तुम्हें एक बालक यू वेर ए बॉय एकाने आणिले सी ही पारे यू वेर तुम्हें एक बालक थिल हठात ये से लिखिलानी सीना बालक थिल तापर नट लगेदेवा देखिया से कौन कौच आम जदि नट साहाय्यकारी क्रिया पर आगे हेल्पिंग वर्ब पर नट लगुथो एन ओ टी नट लगेदेली कौन है तुम्हें तुम्हें पुओ नथिल पूर्णछेदरा देनी आम फुल स्टॉप देनी सीएल देनी एथर कौन करिया वाजटा को आगू नहीं जा देखिया कौन कौच देखुच ना प्रश्नवाचक चिन्ह वेटा नहीं जा हाँ राइट प्रश्नवाचक चिन्ह अच्छी ना आम कौन बुझिले आज कहती देखिया प्रश्न करिया माने साहाय्यकारी क्रियाटा आगू को नेबा नहीं गले प्रश्न तो आसे कि लगी जाऊँ देखिए ये हूँ ना नहीं देखा लेट्स सी वेदर इट इज हैपनिंग हियर और नॉट राइट हाँ वाइटा को काटिदार अच्छी स्मॉल कर देना वेट वेट वेर आई कि नहीं देख रे वे वाइटा काटिबा वाइटा काटिदेली वेर यू नॉट ए बॉय ये कौन हवा कथा प्रश्न लगे आई जे तो चिन्ह आम देने आसो केतले सेटा भी दिया नुहे कि कौन आसला तुम्हें पुओ नुह कि रहीगला नथिल कि हम तुम्हें पुओ नथिल कि हवा कथा बुझीपार नहीं नुह कि बोली पड़े आसला यहाँ ठीक नहीं तापर कौन तुम्हें पुओ नथिल कि कौन हम तुम्हें पुओ नुह कि नहीं कौन हम सीटा नथिल कि हाँ नेक्स्ट नटटा उठे देबा यहीटा आसला देख तुम्हें पुओ थिल कि यहाँ तो नटटा लगे देवा देखिया कौन हो पुओ नुह कि पड़े नथिल कि नुह कि पड़े राइट कौन कौन लगे कले आज एम
इज वाज आर वाज वेर लगेले आर लगे ना तो वेर आर लगेनी ये आर करदेबा वेटा कौन करदेबा आर करदेबा कौन करिया आर कर दबा राइट एहे कौन करिया आर यू आर ए बॉय आतिल आर्ट ताको चेंज कर दो ओके यू आर ए बॉय तुम्हें जने पुआ क्वेश्चन मार्कटा काटी देबा ना काटिया पड़ियो फुल स्टॉप दे देली यू आर ए बॉय तुम्हें एक बालक नेक्स्ट नॉट लगेबा कौन करिया नॉट लगेबा कौन हब यू आर नॉट ए बॉय तुम्हें पुआ नुह तापर प्रश्न करिया माने कौन करिया आर तो आगु नहीं राइट आटा को आगू नहीं गली कौन कली यस यू द स्मॉल हाँ यूटा को स्मॉल लेटर कर दी कौन है आर यू नॉट ए बॉय तुम्हें पुआ नुह कि नहीं नथिल नहीं नुह हब वाज वरे थिले ल ले आयो राइ कि हला आर यू नॉट ए बॉय आउ थे कौन करी नॉट टाକୁ काटी दे काटी दबा कौन करी नॉट टाको काटी दबा देखिवा कौन होची कौन है लागो देखती तुमे पुओ की तुम पुओ की है ना कौन कौन लगे कह इज एम आर वाज वेर लगे देले आ बी बी बिली बीटा लगे कि लगे आइडिया क्या बदली बिली भी लगे कह आर बदल रे आर शुण आर बापा किए कही कि मु आमर जानिया गाँवलिया भाषा कौटे कहनी आम गाँवलिया भाषा आम आर बापा आली जानचे इज एम आर वाज वेर बीइंग बीन टू बी बी एगुड़ार बापा किए कही कि कौन से काठू जन्म होती बी बीर